এদিকে ঘোরাও একটু, দিয়ে ঘোরাও। গয়না বিনা রশি পুরি কোনি সেজেছি, হাত ভাঙা জাপানি পুতুল টুকুর মাথায় দিয়ে বায়না ধরেছি, লাল টুকটুক খুকু মনি মনে ধরেছি। আয় আয় ছুটে আয়, আয় সব জুটে আয়, আয় আয় ছুটে আয়, আয় সব জুটে আয়, বাজা শাক উলুদের লগ্ন এসেছে। ওটা এটা না ক্যামেরাটা আরো সামনে দিয়ে দিবে, তাহলে সব পুরোটা দেখতে পাবে। সুরকির পান্তুয়া চুনের হয়েছে লাল নীল সব পুঁথির খাসা হয়েছে দরবেশ, সুরকির পান্তুয়া চুনের হয়েছে সন্দেশ, লাল নীল সব পুঁথির খাসা হয়েছে দরবেশ, মা দিয়েছে আলুর খোসা লুচি হয়েছে, খাবে বলে ঘোড়া ভালুক ব্যস্ত হয়েছে, কত দিকে দেখি বলো একলা মানুষ সামলানো এক জ্বালা হয়েছে। আয় আয় ছুটে আয়, আয় সব জুটে আয়, আয় আয় ছুটে আয়, আয় সব জুটে আয়, বাজা শাক উলুদের লগ্ন এসেছে। বরযাত্রী যাবে বলে সবাই ধরেছে, নিগ্র পুতুল কালো মেয়ে টুপি পরেছে, বরযাত্রী যাবে বলে সবাই ধরেছে, নিগ্র পুতুল কালো মেয়ে টুপি পরেছে, বরকর্তা পেট মোটা চিনিটা হয়েছে, হাতি ঘোড়া কোমর বেঁধে তৈরি হয়েছে, অনেক ধরা ধরি করে দাড়িওয়ালা রবি ঠাকুর পুরত হয়েছে। আয় আয় ছুটে আয়, আয় সব জুটে আয়, আয় আয় ছুটে আয়, আয় সব জুটে আয়, বাজা শাক উলুদের লগ্ন এসেছে। পুতুল পুতুল খুকু মনির আজকে হবে বিয়ে, তাই বাজনা বেজেছে, গয়না বিনা রশি পুরি কোনি সেজেছে, হাত ভাঙা জাপানি পুতুল টুকুর মাথায় দিয়ে বায়না ধরেছে, লাল টুকটুক খুকু মনি মনে ধরেছে। আয় আয় ছুটে আয়, আয় সব জুটে আয়, আয় আয় ছুটে আয়, আয় সব জুটে আয়, আয় আয় ছুটে আয়। এখানে বসবে বেবি হচ্ছে। হ্যাঁ লাভ মোটা দাও ওকে উঠে দাও। ওই আদেটা রেখে দিয়ে শুলাম। ওকে উঠে দাও। মেক ইট রেডি ফার্স্ট। ঠান্ডা এখানে রেখে দাও ঠান্ডা। আমি চাইছি সিদ্ধি বিনায়ক নমো নমঃ You baby the side. Busy with camera. Okay, उठी दाओ This side face. Very good princess. The normal princess.
বাবা पूजा है ना ओम ज्योतिष्मतीन पासादयामि ज्योतिष्कृतं पासादयामि ज्योतिर्वदं पासादयामि भास्वतीन पासादयामि ज्वलन्तीन पासादयामि मल्मलाभवन्तीन पासादयामि दीप्यमानान् पासादयामि रोचमानान् पासादयामि विदस्रान् पासादयामि बृहज्योतिषं पासादयामि बोधयन्तीन पासादयामि जाग्रतीन पासादयामि साक्षात् दीपाराधन मुहूर्त शुभ मुहूर्तो अस्तु। आचम्या ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा। ओके वाश आचम्याच्युताय नमः अनंताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः गोविंदा विष्णुमधोदना त्रिविक्रमा वामना श्रीधरा हृषिकेश पद्मनाभा दामोदरा संकर्षणा वासुदेवा प्रद्युम्ना निरुद्धा पुरुषोत्तमाधोक्षजा नारसिंहाच्युता जनार्दना उपेन्द्र हरेः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः। यशो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमंगला तयो संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमंगलं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषाम् इन्दीवरस्यां हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके देवी नारायण नमोऽस्तुते। ओम सुमुखाय नमः ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्धराभ्यां नमः रन्ध्रवसिष्ठाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। You will do the pranayam. Bhargo devasya dhimhi. Okay, only touch. ओम भूं भुवः ओम शुभः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यो नत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमापो ज्योतेन सोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो। प्लीज रिपीट सर। मम मम उपात्त समस्त दुरित क्षय क्षय द्वारा श्री परमेश्वर उद्देश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभे शोभने मंगले मुहूर्ते श्री महाविष्णु आज्ञया प्रवर्ता मानस्य अद्य ब्राह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेत वराह कल्पे क्रौंच द्वीपे ऐन्द्र खंडे उत्तर अमेरिका देशे टेक्सास राष्ट्रे ऑस्टिन नगरे मम गृहे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ श्रीमान यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य सौकलिन गोत्रोद्भवस्य in your birth star your name सुघात नामधेयस्य धर्मपत्नी
राखी नाम